Self-tie mga mami kayo magtatali ah. Very sexy to pang date. Pang date, Sunday dress. Basta maganda to. Kaya lang small lang mga mami. Ingat po. Oh, self-tie ba sabi? Maganda. Ma'am Claire Beltran, yours na po. Next mga mami, this one is rib knit. Bodycon mga madam, bodycon. Malaki to. Okay? Mabanat, bodycon, and color brown. Mga mami, sa kabilang up, ang mamahal ng ganto. Okay? Super mamahal. Bodycon. Hindi pa maganda tela nila pag nakarating sa inyo. Ang tela nila, hindi siya cotton knitted. Parang ano, tas brand new pa. Brand new, pero hindi magaganda yung tela. Promise mga mami. Umorder ako nung Julia Barreto na black. Yung na viral si Julia Barreto. Gumaganon sa LU. Ang pangit ng tela, sayang pera. Okay, dito tayo mga mami sa cotton knitted. XL to, kahit anong XL ka ate. Body hugging sexy dress and color brown. Mahaba po siya. Code brown, 150 pesos. Code brown, 150 pesos. Ang dami kong salita sa earth. Mamar, meron pa. Bukas maganda ilalagay ko. Next mga mami, another self-tie. This one is padded. Zara levels din to. Ganda. Padded. Self-tie. Ilay mga mami. Okay, eto naman. Very mga pang-wedding na to mga madam. Bisita ka lang. Ganda niya. Self-tie. Kemerut. Size mo lang ulit. Good dip-dip. 150. Brown, Ma'am Evangeline Alvaro, yours na po. Next, may gray ako noon, mga mami. Kaya lang yung gray ko for size large. Yung gray ko, mga mami, for size large. Code gray. Size large po. 150 pesos. Ma'am Claire Beltran, yours na to. Yes, magba-blouse din ako bukas, mga mami. Ihahang ko na. Size large, code gray. 150 pesos. Next, mga mami, this one is bar crepe. Bar crepe. Large, 32XL 34, 100 man. Large, 32XL 34, walang bewang ah. 100 man. Ma'am Maze Gomez. Ma'am Maze, new minor po. Send ako details, Saturday invoice po ha. Next mga mami. This one. Yellow and nude. 2 straps na adjustable. Flowy dress. Wala po siyang bewang. 34XL. 34XL. Code yellow brown. 150 pesos. Yellow brown. 150 pesos. 34XL. Old na po. Thank you po, Ma'am Miss. 34XL. Yellow brown. 150 pesos. Next mga mami, Julia B. In color black. Sexy to, small med lang. Okay, pa mermaid cut sa ilalim. Julia Barreto. Hood, Julia, 100 pesos. Small med. Knitted to mga mami. Julia, 100 small med po.
XL pa ba dito? As in, malalaking XL. Hindi pala sobrang laki. Joke lang. Okay. 34, 36, 38 lang. 34, 36, 38, black 100. Mahaba po to. Black 100. Yellow brown, Ma'am Grashabel. Ma'am Grashabel, Julia, yours. Yes? Your chair? What did you do? I'm still busy. I'm almost done. Why? Was it? Why nga? What is it? It kind of broke. I'll just buy a new one. I just used the old chair, the green one. Where is it? The green one right here. Oh my god. Just for now, you know. Ma'am Elrose, yours is 100 man. Ma'am Chawi, malaki tong black. Ma'am Chawi, malaki to. 34, 36, 38. Next mga mami, maganda to. Parang siyang H&M. Okay, cotton to, button down, stretchy, cotton stretch. Cotton stretch. This one is padded, mga madam. Okay, medium, semi-large, code black, 150 pesos, cotton stretch. Medium, semi-large. Black, 150 pesos, non-working buttons po. Kahit malaki dibdib mo, hindi yan nga. Non-working yung buttons. Okay lang. Okay, Ma'am Shawi, yours na po. Yours na. Ito, magaganda to, mga mami. Ito, mga masasexy. Perfect Sunday ganap. Okay, very stretchy. Maganda. Okay, para lang kayong bumili sa H&M. May sheening yan sa gilid, ah. Okay, non-adjustable yung strap. Very Sunday to. A-line to, mga mami. A-line. Okay, mga small med dyan. Nababa na to kahit 30 kayo, kasya kayo dito. Code maganda. 150 pesos, small to 30.